ayiwa n balima activité lajɛbagaw bi an filɛ nin ye kurusale an filɛ nin an balimakɛ dɔ ka foro la ni o ye Abu Sako ye. Abu Sako a passera an ka yɔrɔ la dɔgɔkun kɔnɔna la k'a fɔ ko litige foncier dɔw bɛ yen ani muso dɔ ni ɲɔgɔn cɛ donc a ka foro bɛ ka ɲagami a n'a terikɛ dɔ bɛ yen Seydou Yalikuye muso dɔ b'u ka yɔrɔ kɛrɛfɛ muso y'a essayer ka u ka foro fankelen minɛ u la donc an sera yan nɔ ka reportage dɔ k'a kan k'a lajɛ foro yɛrɛ dimension bɛ cogo di musow u ka danfara bɛ cogo jumɛn na a yɛrɛ baara minnu kɛ a ka yɔrɔ la voilà an bɛ o juin vidéo nataw la quoi. O kelen de don komi an bɔra ye o don u ka yɔrɔ la ka ɲɛfɔli kɛ mais bi an nana terrain kan ka n'a lajɛ fɛn minnu bɛ yen pour que mɔgɔw ka d'a la k'a fɔ kuma minnu bɛ k'a fɔ kalon tɛ quoi bi kɔni nakun ye ka image ninnu yira fɛn minnu kɛra u yɛrɛ y'a ye ni Ala sɔnna ma lajɛli jama ni lamɛnni jama bɛɛ b'a ye ka se k'a dɔn k'a fɔ nkalon tɛ. Ani y'an kuma activiste TV lajɛbagaw bi an bɛna an da maga kuma la kuma min n'a kɛlen don ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen degun kuma wɛrɛ tɛ dugukolo ko don an balimakɛ dɔ b'an bolo yan n'o tɔgɔ ko Bakari Sako a ka dugukolo b'a bolo problème sera a ma ani mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na min tɔgɔ ko Aminata Jara donc yanni an ka taa yɔrɔ jan an yɛrɛ bɛ kuma di an balimakɛ ma a ka se k'i da don a ka dugukolo ko problème in na an ce Bakari an b'a ni ce n b'a somɔgɔw tɔɔrɔ sɛ alhamdulillah an y'a mɛn k'a fɔ ko commune de Manden na ko gɛlɛya kelen don k'i sɔrɔ i ka dugukolo ko kan donc an yɛrɛ bɛ fɛ k'a dɔn sisan dugukolo in e y'a sɔrɔ cogo di i sigira a kan cogo di ka na se fɔ an bɛ dɔnni min na gɛlɛya y'i sɔrɔ wagati jumɛn na. Ayiwa o kɔrɔfɔ diyara n ye dugukolo in ne sigira a kan depuis 2011 n ye dugukolo ɲini kurusalenkaw fɛ Yakuba Keita olu de kɛra sababu ye ka dugukolo feere ma n y'u yɛrɛ bila u k'a yiri tigɛ pour que fili kana don dugukolo ko in na u ye yiri in tigɛ depuis an bɛ yɔrɔ in baara tuma min na n ma mɔgɔ nɔ ye n ma foyi n ye san 4 kɛ ka yɔrɔ baara san 4 in kɔnɔ n bɛ baara la n ye kɔlɔn sen n bɛ sɛnɛ k'a la n bɛ kɔlɔn sen ka so jɔ ka n ka famille fa kelen yɛlɛma foro in kɔnɔ ye san 4 problème tɛ yen an tora o cogo la don dɔ la n ka famille bɛ foro de la yen u nana n wele ko mɔgɔ dɔ bɛ an sanfɛla la yen k'o bɛ ka na foro la ko k'a bɛ dɛmɛ ɲini n fɛ dɛmɛ in ye dɛmɛ jumɛn ye parce que kɔlɔn t'a ka yɔrɔ la a b'a fɛ ka na kɔlɔn sen a nana n'a ka kɔlɔn sen ne ko y a pas de problème komi ne yɛrɛ kɛra yɔrɔ sigibaga fɔlɔ parce que sira tun tɛ yɔrɔ la ne yɛrɛ ye machine ta ka sira siɲɛ fɔ foro kɔnɔ n ko n'o kɛra wajibi i b'i kɛ maaw jatigi ye n k'u k'a to kɔlɔnsennaw ka to yen ka kɔlɔn sen kɔlɔnsenna ninnu ye n wele an bɛ i ka yɔrɔ la yan kuma dépense jumɛn kan ka k'i ye n ko non ne de ye jatigikɛ fɔlɔ ye ni n ka mɔgɔw kɔni bɛ min dun n'a bɛ se k'o dun n ko hakɛ tɛ ne ni maa si cɛ u tora u ye kɔlɔn sen ji ma sɔrɔ maintenant o muso kelen ye n wele téléphone na ko komi a y'a ka mɔgɔw bila ka kɔlɔn sen ji ma sɔrɔ ko a b'a fɛ ka biriki gosi n ka kɔlɔn na n ko problème t'a la o ma ye ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ye o tɛ problème ye a ye biriki gosi maintenant k'a ka so jɔ continuer fo so nana se hakɛ dɔ la a ye mansɔn minnu ta olu ye baara bila a tilara ka n wele don dɔ la ɲ'a ma i ka mɔgɔ ɲini min bɛ se ka n ka yɔrɔ continuer n ko bon min ye n ka misiw ka yɔrɔ dilan n ko mansɔnkɛ bɛ dugu kɔnɔ n y'o wele maintenant o y'a ka yɔrɔ daminɛ an tor'o la maintenant gɛlɛya nana don jumɛn na don dɔ sufɛ a ye n wele ko ne donna a kun ne ko a ma madamu i bɛna kuma cɛ dɛ n donna i kun cogo di fili bɛ dancɛ ko la wa ou bien n donna i kun e bɛ ka ko yɔrɔ k'i ta ye ka sɔrɔ baara ma daminɛ n ko mais ne tɛ kurusalenka ye e yɛrɛ tɛ kurusalenka ye n ka yɔrɔ sɔrɔ mɔgɔ minnu bolo ni nana an bɛ se olu ma n ko mais yala an ka taa e ka yɔrɔ dan bɛ bɔ min ka taa min a ka yirali kɔnɔ. ne ka jate la sisan o bɛ komi ka e ka yɔrɔ o cɛ ci filɛ e ka yɔrɔ ni Seydou Yalikuye ka yɔrɔ o cɛ ci o de cɛ cira fila ye donc o yanfɛ fan o de yanfɛ fan bɛɛ fara ale ka fɛn n'i y'o jateminɛ a ye baara kɛ yɔrɔ minnu na o y'o côté de ye e yɛrɛ ɲɛ b'a la baara kɛra côté min na o y'o de ye donc nin yɔrɔnin ka sira kɔfɛla in tantɔ
parcelle fitini o le ko mi san ale ka jatela o de ta ale ta o de ta ale ta o de y'anw ta ye to nin tɔ bɛɛ kɔni y'ale ta ye ne ye yiri turu yɔrɔ min na n ye kɔlɔn sen yɔrɔ min na n ka so jɔlen bɛ yɔrɔ min n ka misiso bɛ yɔrɔ min na a ko o bɛɛ bɛ ale ka yɔrɔ kɔnɔ n ko bɔn problème t'a la sisan ne ye yɔrɔ sɔrɔ minnu bolo olu bɛ yen an bɛ s'u ma u ka yɔrɔ ko ɲɛfɔ ne n'ale yɛrɛ an wulila an taara dugu kɔnɔ a n'a ka mɔgɔw ne ye yɔrɔ sɔrɔ Yakuba Keyita min bolo an bɛ don min na komi bi cɛkɔrɔba in yɛrɛ ɲɛ tɛ yeli kɛ a y'a denw y'a wele ka na k'u bɛɛ sigi a n'ale fana yɔrɔ sɔrɔ minnu bolo an y'a sɔrɔ an yɔrɔ sɔrɔ minnu bolo ne ta ye Keyitalakaw ye mais Keyitakɛ in muso o dɔgɔkɛ o kɔrɔkɛ den o de fana yɔrɔ k'o fana yɔrɔ feere ale ma o yɔrɔ sɔrɔ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ ko la maintenant u discutera cɛ ko olu ta ye yɔrɔ ye ko Tarawele ninnu ka yɔrɔ tɛ yen ko mais ale y'a fɔ a denw ye a kana to olu bɛnbɛnw ka bila ɲɔgɔn ye yɔrɔ ko la k'o de ye yɔrɔ ko se ne ma ko mais n'u ma sɔn u ka taa yɔrɔ bɔgɔ ta ka na u k'u siɲɛ bɛɛ k'a dun ko y'u ka maninkala laada ye musow ka mɔgɔw ma sɔn o kɛlen maintenant dugutigi y'an wele vraiment an si tɛ yan ka ye aw ye dunanw ye anw ye jatigiw ye normalement an man ka na anw ka dugu la ka kɛlɛ n'an ma fɔ ka bɛɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ Tarawelew y'a feere o Keyita y'aw feere o a bɛɛ y'anw ma maloya ko ye an b'a essayer k'aw labɛn an b'aw labɛn cogo di komi aw bɛɛ ye yɔrɔ san Sakɔ komi e ye baara kɛ an b'a ɲini fɛ i ka diɲɛ a ka yɔrɔ tila aw ni ɲɔgɔn cɛ i ka tila kelen ta muso ka tila kelen ta a bɛɛ ka dɔ ta pɛridi la ne y'u jaabi n ko bɔn problème t'a la dunan n'i bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ i bɛ bɛn de ɲini n ko dunan ka hɛrɛ tɛ kɛlɛ la n ko ne yɛrɛ fa y'a fɔ ɲɛna k'a fɔ n kana kɛlɛ kɛ dugukolo nɔfɛ dugukolo tɛ kɛlɛ kɛ fɛn ye ko maa ninyɔrɔ tɛ tɛmɛ sibiri ɲɛ kelen k'a la kana kɛlɛ k'a nɔfɛ mais min yɛrɛ ye ne tɔɔrɔ so jɔlen bɛ yɔrɔ la fɛn bɛɛ bɛ yen mɔgɔ kan na k'i ka wuli ka bɔ yen yɔrɔ wulili kɔni o man nɔgɔn donc ne ko bɔn n'a kɔni kɛra tilali ye an bɛɛ ka dɔ sɔrɔ n k'o tɛ ne ma problème ye muso ye jaabi kɛ k'ale tɛ se ka mɔgɔw jaabi ko parce que k'ale kelen ta tɛ yɔrɔ ye k'a bɛ taa a kɔrɔkɛw ɲininka kɔfɛ u ye n wele ko muso ko a kɔrɔkɛw ma sɔn ko ne ye baara min kɛ yɔrɔ la ko n k'o fɔ k'a b'o wari segin yanni ne yɛrɛ ka kuma dugutigilakaw ko ko o kuma man ɲi parce que ne de ye baara kɛ yɔrɔ la muso ta ye n y'a san ko normalement ne de kan k'a fɔ n bɛ muso ka wari lasegin a ma ko n'o don muso yɛrɛ k'a to yen u bɛ yɔrɔ wɛrɛ ɲini k'a di muso ma an sigilen b'o la maintenant an bɛ k'o jaabi makɔnɔ n nana bɔ mun kalama don kelen muso ye i se bila dɔrɔn ka na papier di yan ko n b'a ka yɔrɔ kan et puis titre b'ale bolo o don y'a sɔrɔ 2003 anw ye titre ɲinini daminɛ a fɔra an ye suspension bɛ yen titre tɛ se ka bɔ nin waati in na mais 2014 kɔnɔ ka suspension to yen muso nana ni a ka papier ye o ye n dabali ban kosɛbɛ n ma se ka kunnafoni foyi sɔrɔ o la là maintenant papier in dira an ma an seginna ka taa dugutigilakaw fɛ yen ne ni n terikɛ ka taa ɲɛf'u ye a bɛ médiation na ni muso cɛ mais muso kɛlen bɛ k'an wele fanga la dɛ olu ko ko problème t'a la k'olu kɔni se tɛ fangako la ko mais ni se kɛr'u ma don min na u kan ka kuma min fɔ k'olu b'o dɔn u b'o fɔ ko mais komi ko bɛ kɛ sisan ɲininkali t'a la bon an tor'o la maintenant a y'an wele communiqué la ni papier min o filɛ nin ye o papier filɛ nin ye a y'an wele communiqué la ni nin papier ye an taara yen maintenant an mɛnna ka munumunu ye communiqué tribunal président ko ils sont incompétents ko a ɲɛnabɔ yɔrɔ tɛ olu ka yɔrɔ ye an y'o bila kɛrɛfɛ a muso kelen a tilara k'an wele kati o kati papier o filɛ nin ye a y'an wele kati tribunal la k'a fɔ anw de b'a ka yɔrɔ kan k'a fɔ a bɛna an ka du ci ka bɔ yen bon anw y'a ka papier lajɛ an nana ye papier min bɛ muso bolo papier jɛlen tɛ papier in jɛlen tɛ parce que commandant man ka baara min kɛ an y'a sɔrɔ commandant y'o kɛ an y'a sɔrɔ commandant ye hectare 12 di a ma san kelen kalo kelen don kelen heure kelen mais a y'a di. mais i bɛ hakɛ to ne hakili la n ko maire dan b'u bolo k'a di mɔgɔ ma dugukolo ko la
commandant préfet kana se fo ministre des domaines ma hakɛ dɔ de bɛ dugukolo la u man ka tɛmɛ o kan kosɛbɛ e ko sisan kuma la ko commandant ye 12 hectares di muso ma donc ne yɛrɛ kɔni ka jateminɛw fɛ ne y'a ye k'a fɔ ko commandant ka hakɛ man ka tɛmɛ 5 hectares kan commandant man ka tɛmɛ 5 la mais a y'a di manière min na n bɛ o de f'i ye sisan a ye 5 di o don kelen a tilara ka 5 wɛrɛ di o papier filɛ nin ye o don kelen a tilara ka 2 di n'i ye 5 2 o tɛ 12 ye wa mɔgɔ kelen tɔgɔ kelen kɛnɛ kelen heure kelen o de kɛra o de la ni tɛmɛna sariya kɛrɛfɛ commandant ka dilen da ye 5 ye an y'a ye o tɛ sariya kɔnɔ a ye fɛn wɛrɛ jumɛn constaté a ka fɛn kɔnɔ tuguni a ka hectare 5 in na a ka cahier de charge hectare 5 o ye Kalabankɔrɔ ye commune yɛrɛ de Kalabankɔrɔ u n'anw tɛ commune kelen yɛrɛ la anw bɛ Manden commune 5 hectare 5 wɛrɛ filɛ nin ye commune de Kalabankɔrɔ o tɛ taa ɲɛ o n'anw tɛ commune kelen 2 min ni anw bɛ commune kelen o ye nin ye o fana y'a ta ye dɛ o bɛɛ ye tɔgɔ kelen ye commune de Manden. donc n'i y'a faamu sisan hectare 10 bɔra ni Kalabankɔrɔ tɔgɔ ye hectare 2 bɔra ni commune de Manden tɔgɔ ye mais kɛlɛ yɛrɛ bɛ ka kɛ sisan yɔrɔ min nɔfɛ o ye Manden de ye ne ka faamuya la ni an taara 10 ɲini Kalabankɔrɔ a tɛ yen n'i ye taara 10 ɲini Kalabankɔrɔ a tɛ Kalabankɔrɔ o de la anw ye fo usage fo don a contre la fɛn min bɛ yen tugun an ye fɛn kelen min ye nin fana kɔnɔ a ka nin décision in na commandant ka décision in na centre t'a la centre min b'a la o ni n ba yi ka centre tɛ kelen ye n ba yi ka centre 2 bolo nin donc centre 2 nin tɛ kelen min bɛ nin kan n ba yi Konate nin 2 ye kelen nin 2 bɛ n ba yi ka décision ye dɔ ye 2013 ye dɔ ye 2015 ye mais ale ko k'a ta in kɛra 2014 la a 2014 papier filɛ nin ye a centre ni nin tɛ kelen ye tiɲɛ yɛrɛ la fura sɛbɛn ninnu kan i b'a ye k'a fɔ o tɛ kelen tiɲɛ yɛrɛ la voilà mais an kɛlen ka fɔ usage fo don a contre la sisan a kati procureur ye papier bila ka taa di gendarmerie la gendarme taara terrain kan ka taa constat kɛ ka tila ka na papier la segin kati procureur ma procureur fana ye juge d'instruction dɔ ɲini 84 cabinet ka taa papier d'o ma o fana ko dɔn an ka papier tɔ bolo a bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ o ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ o nana ye défaut dɔw bɛ yen o ko bon muso sisan juma o juma i bɛ to ka na papier siɲɛ yanni ko ka ɲɛnabɔ an bɔra mun kalama o la u sinna ka don dɔ la ka na ni papier dɔ ye ko cour d'appel mɔgɔw ko muso ka avocat nana ɲinini kɛ cour d'appel la ko kati ni dossier man kan ko parce que commune de Manden k'a b'i ɲɛnabɔ communicatif la o dun y'a sɔrɔ communicatif mɔgɔw ko k'a t'i ɲɛnabɔ olu fɛ yen k'a bɛ ɲɛnabɔ Kati bon u nana fɔ ko décret dɔ bɔra 2011 hakili la c'est le décret numéro 2011 580 République du Mali du 13 septembre 2011 hakili b'a la a wagati a tɛ se a décret caman ta la juridiction ka territorialité c'est-à-dire yɔrɔ min bɛ se ka taa ka kiiri tigɛ yɔrɔ min k'olu farafasiya donc mais an bɛ dɔnni min na bi jateminɛw fana b'a jira k'a fɔ halisa o décret in a talen don mais décret d'application t'a la très bien an bɛ welewele bila fana komi mɔgɔ caman b'an suit minnu ye juristes ye minnu bɛ droit dɔn ni a décret d'application sɔrɔla mɔgɔ min bolo a bɛ diya n ye u k'a ci an ma an ka se k'a dɔn fɛsɛfɛsɛli min bɛ nin yɔrɔ la ou bien ɲuguɲugu min bɛ nin yɔrɔ la a ka se ka tile barisa n'i ye nin ko ta k'a lajɛ commune Kati ko déjà ale compétent ne don parce que Manden ye Manden ye ale tɛ se ka Manden affaire trancher a tɛ relever ale ka compétence territoriale kan fɛn in kan ka ɲɛnabɔ Kati mais n'i ye décret in ta k'a lajɛ décret in bɛ fɛnw danfara tigɛ k'a jira k'a fɔ ko Manden bɛ commune Kati la o ye tiɲɛ décret du 13 septembre 2011 b'o jira o ye tiɲɛ mais maintenant o tɛ se ka lawaleya fo décret d'application o décret d'application de ma ta ni faamuya bɛ kuma la c'est-à-dire juge yɛrɛ n'i y'a lajɛ nin affaire la u yɛrɛ t'a dɔn
fɛn kan ka kɛ yɔrɔ min n'an ko k'an bɛ kuma perepere latigɛ bari n'i ye sariya kisɛ ta k'a lajɛ c'est bien défini k'a fɔ tant que degré d'application tɛ yen an bɛ to sariya kɔrɔ de kɔnɔna na donc ne ka hakili la an kan ka nin affaire in kan ka to kati de a man ka se commune kati la bari sariya kɔrɔ bɛ o de yira donc kuma latigɛ tun do kan farafasiyali di nin yɔrɔ la donc kuma b'i bolo halisa. Voilà bon i y'a fɔ cogo min na o ko kelen yɛrɛ de ye ne kamana gan parce que ni ne yɛrɛ ɲininka cela veut dire que jigi wɛrɛ bɛ muso la commune kati la yen parce que an taara yen fɔlɔ ale de fɔlɔ la k'an wele yen olu ko a tɛ ɲɛnabɔ yen an taara kati a gwalen yen tuguni a tilara k'an sama ka se yen vraiment o de ye ne yɛrɛ kamana gan n ma faamuya foyi de sɔrɔ o ko la vraiment o de kɔni o ye n kamana gan. donc e ka hakilina la muso bɛ ka kɛlɛ de kɛ pour que affaire ka na commune kati la bari peut-être mɔgɔ t'a dɔn jigiya b'a la yen très bien min bɛ se ka kiiri da ja la voilà ka da min kan papier ŋanamunɛ minnu bɛ yan nɔ n'an ɲɛ b'a la k'a fɔ signature jɛngɛnen don olu kadira kɔnɔ ka se k'a kɔ dogo ale ni k'a yira k'a fɔ tuguni hectare hakɛ min dira ma la 12 hectares dira cogoya sugu min na ka sariya contourner ka ɲɛ tugu o ko ninnu kan u n'a taabolo kɛ cɛjugu kama kɛlɛ bɛ ka kɛ ka na commune kati la donc halisa an b'a fɔ Mali la nin ko ninnu de bɛ problème caya an cɛ k'a fɔ ko barisa fanga bɛ na yɔrɔ dɔ la n bɛ kɛlɛ kɛ jagoya la n ka affaire ka se yen parce que ni n sera yen dɔnbagaw bɛ n dɛmɛ n jigilamɔgɔw bɛ n dɛmɛ ka yira k'a fɔ ko dugukolo ko a mankan sera yɔrɔ la an kan ka an hakili sigi a ko fɛ minnu bilalen don kiiri yɛrɛ ko ɲɛma u ka a ko ni hakili ta barisa maa si tɛ se k'i kunna wari bɔ i ka diɲɛ baara kɛlen k'a don dugukolo la k'i sigi a la ka balo a kan n'i ka denbaya ye ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ bɔ kɔfɛ tilegan dere fɛ ni papier kolon ni papier cɛjugu ye k'u b'i labɔ i ta kan a kuma ka ca donc Sako halisa an b'i bolo donc ni min b'i bolo halisa k'a fɔ i bɛ se ka continuer an ka mɔgɔw ɲɛ b'i la. Il y a pas de problème min bɛ min fɔ ka fara nin kan min ye ne yɛrɛ kamana gan mɔgɔ i sigilen bɛ yɔrɔ min na k'a fɔ papier de bɛ se ka bɔ yen e ma ɲininka i ma bɔ a kalama so jɔlen bɛ yen i ka denbaya bɛɛ bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen papier ka bɔ o kalama e ka bɔ o kan e ma bɔ o kalama vraiment o de ye ne dabaliban ko yɛrɛ ye ka tila ko k'o papier kɛ ɲuman ye Malien n'o b'i ɲɛ n'o ye ko kɛta ye vraiment ne yɛrɛ bolo kɔni fɛn min don i ka kuma latigɛ fana tɛ ne yɛrɛ b'o yɔrɔ sɔn ji la Bacili ka wagati la suspension tun bɛ papier ko kan bon e ko k'i y'a ɲini a wagati i m'a sɔrɔ 2014 dun hakili b'a la o y'a sɔrɔ suspension kelen bɛ yen bon ni papier bɔr'o la ɲininkali jan t'o la o ko b'a yɛrɛ fɔ yen ko b'a yɛrɛ ban yen Bacili yan'a ka relever ka bɔ ministériya la hakili b'a la a ma mɛn kosɛbɛ suspension wulila n t'a dɔn janvier kɔnɔna ninnu wa n t'a dɔn nin hakili t'a la kosɛbɛ nka a ma mɛn kosɛbɛ donc nin bɛɛ ye k'a yira k'a fɔ ko halisa kalabu min bɛ dugukolo ko la a bɛ ka tiɲɛni don maliyɛnw kan a bɛ ka tiɲɛni don wa sariya tigɛbaga dɔw yɛrɛ u sen bɛ nin ko la agent dɔw sen bɛ nin ko ninnu na an ka ko ni hakilisigi ta halisa n nana min kɔ k'o fara a kan papier in nalen yɔrɔ kɛlen ka papier in di ka bɔ Kati ka na u ko procureur de ka papier fɛn nana n'a ye procureur ye fɛn min di o bɛ n bolo yan procureur ye demande min kɛ ko ka na n'a ye bordereau d'envoi min taara ka na n y'o ye n nana n'o ye procureur fɛ yen n yɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ ma da dɛ n yɛrɛ de nana n ka dossier dɔ bɔra Kati ka na yan k'a fɔ e de ye laɲini kɛ k'a lana n nana bɔ mun kalama o don o y'a sɔrɔ procureur t'a kalama k'a fɔ papier nana n bɔra o kalama cogo di procureur ko nin papier ma se ale ma yan n ye bordereau d'envoi min nana n'a ye n y'o yira procureur la k'a fɔ nin de dira ma nin de y'a bordereau d'envoi ye ka na a y'a ka secrétaire wele o yɔrɔ bɛɛ k'a fɔ nin lajɛ ni nin bɛ yan a bordereau d'envoi kan ka sɔrɔ yen bɛ yan dɛ donc i y'a faamu secrétaire y'a lajɛ a ko ko wa ko effectivement k'a bi yan mais a bɛ Goyita ka bureau kɔnɔ juge Goyita k'a bɛ Goyita ka bureau kɔnɔ procureur ye n bila ka taa Goyita fɛ yen n taara Goyita fɛ yen ka taa ɲɛfɔ a ɲɛna anw ka dossier in nana n y'a bordereau d'envoi fana d'a ma ko k'a bi yan
comme ko juge la ñini ka ko katimanka ko juge avocat la ñini ka fo katimanka juge muso ka avocat o de la ñini ka ko ka avocat ko katimanka juge ne ko pourtant ne ya me ka fo kuma imba ko imba ka sikin kata communicative la akodo ya fo na ngonga avocat de ngule ka fo ni ko aka ngasi ngobo communicative mo ka incompétent ba ngulo ya ulu ko anyana bo yorati yi aba ta ka klaka sikin kata ni papier ni ngo vraiment ne ma se ka famia fo sur o kodeka ako abalaje kuna ka ngasi kata kati kuna singa dai amara mo kalama où il y a papier blanc à chambre d'accusation de là. Chambre d'accusation de tra jugement quel papier inca. Ko papier kan kata communicatif là. Ma famille fouille de solo. Autre en boy. Mali kono Mali kele jamana kele to ko kam ulun fangati se barate bo ulun président kele men ko ulun fangati se o président kele be yatra o be o mawuli avec un black ataye tuguni na masika o de femme aywa kuma kwani fulani ka ira ka foko sharia tibu yere utunune no ka ira ka foko ni dossier kan a traiter yoromina donc territorialité ko problème be kada minga sharia kise do wirale no ka fo kada kan abe fasa le mba kono donc nangoni tugura sharia kise ko hakilla problème de territorialité manga poser ni affaire là donc ere ka kuma kan la ban jume sisan min ko yen vraiment ne ka kuma kan la ban minyi dugukolo ko yenuma alaje ka ake sharia kan vraiment bigala ya parce que ne re ko ni mbolo ko yimbe ka ke setiki ko di ni sebe minye o be bisi ntanka bon ni jamana tara o bolo kan gala bina ala de ni jamana kara ka tita sharia ka fo sebe nyembe biga vraiment ne ko ni nyembalo o ti kunyuma jamana ko abse ka ka kala ne kele nabi mais ni mo yo sigi ka laje turu bi se ka se ma wore ma de ne ko ni nga kuma la ba mi ko fo o ku hakli to dugukolo ko ina dugukolo ko inde ka gele me femme bi se ka nyana bo sharia bin kana kem ko shika ka fo fenti bulu ni bingari ka akanyana bo sharia fe o ko ni de ne ka la nyine asabu sa d'accord mais kuma kan kele na on fana ka kuma ye ambe belame donc ambe la nyine ke muso na ye ni adna mani ambe wuli ka sega ke na sona fana kana akata fo na bi se ka son ere est-ce que na an nya nyine aw fla fait confrontation ke evita fo ale ba ta fo e be son o mawa ne bi so o ma ko jugu o kante yere parce que ni mama e sigi nyoy anga ma ya no nyon jewu ko so la on de bina sigi kuwe kono ne ko ni de sigi de bin tado parce que baraka de ba ale boloyi mais ne ko ka fatura ka muso tumulo de ma ya de kene ngai yo ne bi sigi wajibi yele ne bon mo te ala ni sigi ro ni ma ka kele mai na ko anga sigi ya pas de problème kele taro fo taro kele tini fe fo ti aba tanye fo nyere bin tanye fo ko so ala so wiso d'accord an wani la nyine na ambe wuli ambo fana sira ta kama kala na sira ka madame Sidibe Aminata Jarala soro ala se ka do fanye ni ko kan donc alisa o sokole meto activiste TV kan ni netuma ambulo ka irawla bi ala ka disma boni ko kan ana nyona chama en hakilla fana anye kuma mnu fo problème de territorialité kan ka foko zone mo relevé juridiction mina sharia kisse min bambulo no e loi du 13 décret du 13 septembre 2011 et fessel chama kan ka ko kan barisa a filibe mo sorola donc ni net mambulo alisa on je akoklu majola merci ne ka yoro donc ça ha e ka yoro be damni yang na fa tale katata na fa ta oh katata voilà donc ya ale yang te yoro shi de ga yoro non oui ale ta non o ini tirka infanantai au fin Seydou yal kuy amase ambe mangana yorom no fa amase yefolo kible yambo anga film ango film d'accord ama amen film ko voilà ya yanga dankeli yeme borni jemana yefe borni jema me am kala ko film katayi donc kayele sisa katata voilà
Katata. Ani kanata. Ani kanata. Ka yɔrɔ o de ne ka yɔrɔ bonya ye. Donc Seydou Yalikoye. Seydou ta fana b'a daminɛ yan. Ka taa ta. Ka sɔrɔ ka taa ta. I y'a faamu? D'accord. Donc kana gun e ta la. Kana gun ne ta voilà ne n'ale bɛ danbo juste ka taa. Voilà. Donc mais mankan yɛrɛ bɛ jumɛn de nɔ? Voilà mankan bɛ yɔrɔ min na fɛ n bɛn'o yira la sisan. Donc e ko k'ale ka fɔ la sisan. K'a daminɛ sira in na. Donc nin sira min filɛ nin ye. Voilà ka taa o mɔgɔw filɛ yɔrɔ min na. Ka na yan. Ka na lɔgɔto bɛ yɔrɔ min na yan. Fo fali bɛ yɔrɔ min. Fo fali bɛ yɔrɔ min na. Ka taa ta. Ka taa ta. Donc an ka taa na. Donc ne ka jate la sisan. O bɛ komi ka e ka yɔrɔ o cɛ ci filɛ. E ka yɔrɔ ni Seydou Yalikoye ka yɔrɔ o cɛ ci. O de cɛ cira fila ye. Donc o yanfɛ fan. O de yanfɛ fan bɛɛ fara ale ka fɛn. Ni de jate minɛ a ye baara kɛ yɔrɔ minnu na o y'o côté de ye. E yɛrɛ ɲɛ b'a la o. Baara kɛra côté min na o y'o de ye. Awɔ. Donc nin yɔrɔnin ka sira kɔfɛla in tantɔ o parcelle fitinin o de a bɛ komi sisan ale ka jate la o de t'ale ta ye. O de t'ale ta ye. Aw ta ye. O de y'anw ta ye. Donc nin tɔ bɛɛ kɔni y'ale ta ye. Ne Seydou ta ye ka taa ta. Ne Seydou ta ye ka taa ta. Ka tɛmɛ a ka so. Mais ale donna a ka dan kɔnɔ. A donna a ka nin ɲɛgɛnni. A ka nin ɲɛgɛnni donna. Oui. Ah d'accord. Donc sisan. Yan. Ka taa ta. Voilà o ye ne ta ye. O ye e ta ye. O ni kani voilà ka taa ta. Ani yan. Ka taa ta. O ye Seydou ta ye. O ye Seydou ta ye. Ale ta ye yan fɛnɛ. Ale ta ye nin ye ka taa. Mais sisan ale ko. Ko voilà ko k'a daminɛ yan. Voilà. Fo sira la ko bɛɛ y'ale ta ye. Sirabani in kan yan fɛ sisan. E ka côté ni Seydou ka côté. Kosɛbɛ. O bɛɛ. Or que yɔrɔ t'anw ka yɔrɔ la min man kɔrɔ n'a ta ye. Hali nin kuri jɔbaga o de ye nin so tɔ nin so jɔ. Nin kuru jɔn ta ye? Ne ne ka misiw ka yɔrɔ ye. Donc château in ye muso in ta ye. Château in ye muso ta ye. N bɛ ne dan bɔlen ka taa wa? Awɔ. A ye nin bɛɛ kɛ san kelen ye. A n'a nin baara in a ja ko b'a kɔnɔ a nana nin bɛɛ joloba ka kɛ san kelen. E b'a bɔ sɛnɛli la tuguni n bɛ tila ka dɛmɛ don a ma ka mɔgɔ d'a ma o sɛnɛ la. A nana ko de y'a ta ko fo ka na anw ka yɔrɔ ninnu ci ka bɔ yen. Ba ne ka yiri turulen kun sera fɔ yan nin bɛɛ kun ye yiri ye. Girasi yɛrɛ kun ye. Ne kun ye girasi don yan mankan in kama ne ye girasi cɛ ka bɔ yan yɛrɛ. Comme exploitation de girasi do yan. Voilà. Très bien. An ka n'a fɔra ko mɔgɔ wɛrɛ ka bɔ ne ma ko ne bolila sɛnɛ. Ayiwa n balima Active TV lajɛbagaw ni ne tun b'an bolo k'a lase aw ma a k'an bɛn a ɲɔgɔnna